depression ni chika serious mood disorder ahia ila ulwat zia ka le depression apat swa tak di himok tuan lawa ila ulo in le thu po tuan lawa hi wacha ide lo zia ka nei lo le ahi tuan ke ya waja kin kha alau dilampang in le ila ke dinga bangaya chi ithei chiang ina wacha nga akikep didan le thei ding hi ai le depression chi bangchidana kinei the ya i khwa ka chemical imbalance om zia ka kha depression kinei the hi waja ka piang thak lo ziak le hilawa hi hei te khong kha ging lo tia di hiam ai kya le piang thak lo tia di hiam ai kele pathian phok lo tia di ai kya le pathiana pan gam la deu tia di hi se lo a hi pathian na sim ten le anei thea waja nga pathian to kinai ma ten le depression nei thei tho hi a hi khamil lo wa le kinga lo wa hi i khwa ka chemical imbalance om zia ka kha depression nei thei hi a hi wacha nga thyroid nei zia ka le depression nei the hi thyroid nei te kha depression nei na di chance lian takoma hi wacha ka depression nei ichi te kha akhami lo zia kwa nei hi lo hi chi bangle he gen chiang din hoi ka sa a i thei diwa de wai sa ka hi hin khwa a thil to te zia ka le depression nei the hi dam lo na zia bang mi khen khat te na adam lo na wa pa na swa tang na di om non lo dam khe dia ki koi non lo dam na di om non lo singe nge dia ki koi mi to bang mi ten kha depression nei the wa hi wai changa akem tu te bang in le a in ma pe nu akep lai wa wai alung simu seng lua in huchia kha depression hon nei the hi hi wai changa sep na zonga mu zo lo khun tam tak jang thin ta lom le wal te na sep na mu zung aman kha sep na mu ngei lo hucha ki ngai se go pa depression nei chi bangle om the hi wai changa nu le pa te kep khel zia ka le depression nei the hi ineu la ya inu le pa ten ahon kep khel zia kwa ile nunga depression nei the hi hei pen kha nu le pa ten ita ti kep na a ipilwan na ma ding hi wai chan lai sim na a lo sam tun na di tan tung zo lo a hi ke ale kai zom zo lo sun zom zo lo chỉ không zia ka le lom te pha zo lo ke sa le depression nei thei tham a hi wai changa niu lai hiam ai ke le khang dong tung hiam ma kha sexual abuse hiam ai ke le abuse si tam pi ta kom ma wai ana tuak te atang pina sexual abuse ana tuak te khong le verbal abuse nu le pa na ana tuak tam te mo wai ten kha depression alet nung changwa ne nei u ta hi wa hi wai changa si ina ziak bang i lenga ina si san bang i lenga to ki hen khag ziak bang wai khong bang ziakin le depression atwa thea depression nei the hi a hen khat te bang a kop piu si a hwai a si na pin kha amau zia ka si da na ngai to a amau ki mo sa hun khop le oma huchi banga le depression hon nei the hi wa hi wai changa khowela nei zo lo zia ka le depression nei the a hi a mi phak zo lo ki sak ziak bang lom te pha zo lo ki sak ziak bang mi khosak dana khosa zo lo ki sak ziak bang ale depression nei thei tham hi depression nei thei na tampi tak a oma hoi ti khai cha again seng delay khol ke ya nu le pa lungsim dam lo na nei ten kha ata teu lo son ut ma wa hi naw pai lai khonga depression nei hi chi hiam ahi kya le naw apai ma pata depression na nei in hucha zile pasal hon nei hucha kha naw hon nei hoi atati u kha lungsim dam lo na nei ut ma hi wa hi chi bang nu le pa ten kha depression nei nu le pa ten atate en kol siam lo un chin hoi a et kol siam lo zia kwa kha atate pe nun hi chi dan lungsim dam lo na te hon nei ut ma moi depression se lo thil dang him le hon nei the wa hi hoi ja ka hiya pana dam hiya kha popoi mo hi a hi wai changa depression in sung kwan khata kwa hiam in depression nei wai to khosa khom den wai to om khom den wai kem den te bang le hi chilam pang kha ve ut ma hiu depression nei ba bai sama hi hujidan mi te a dia le depression nei to khosa khom den ten le hujidan kha kilo son wachi hial di choi khol ke dia hi le nei bai sama hi hujidan mi te a dia